Guys, mag-update ta sa ika-tulo nga light boat. Okay guys, so ilang ginatrabaho karon. So guys, mo ni guys mo na ilang ginasukatan na ron. Frame sang color ni na sign. Hi cool. Video. Video. Para guys, atong slow yun ni guys. Soro ita guys sa babaw. Saga ta dire guys, saka ta. Oh, maning view dire guys. Oh, pag-uwi muna. Nagkuha siya lagi strong back para di mo baw. Oh, nagtawad sila 3x6 nga angle bar para strong back. Si master guys. Ano guys itong ikaupat guys tapos pinakauna, tapos ikaduha o pinakadako nila nga service.